बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज मैं जिस इशू पर बात करने जा रहा हूं बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही अहम इशू है मौजू के एतबार से और इस एतबार से भी कि जब हम पंजाब की बात करते हैं और पूरे मुल्क के अंदर वसाइल की तकसीम की बात करते हैं तो वो वसाइल की तकसीम होगी आबादी की बुनियाद पर और इस बुनियाद पर कि कौन सी कितनी पॉपुलेशन है, इस बुनियाद पर तमाम चीज़ों की आगे जितनी भी आप मनसूबाबंदी करने के लिए जाएंगे इसी पर जाएंगे। हमारे यहाँ मरदमशुमारी होती नहीं रही और जब भी मरदमशुमारी हुई तो उसका नतीजा ये निकला कि हम में इख्तलाफात पैदा हो गए, हम उस मरदमशुमारी को तस्लीम करने से इनकार करते रहे। इस वक्त भी जो मरदमशुमारी 2017 में हुई, कराची से इस पर बड़ी आवाज़ें उठी और कहा गया कि कराची की आबादी को कम करके दिखाया गया है। उसका रिजल्ट ये निकला कि अब मुस्लिम लीग नून के दौर में मरदमशुमारी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उसके हतमी नताइज जो हैं, बुरे नताइज पहले दे दिए गए थे, हतमी नताइज जब दिए गए तो कराची की आबादी में भी कुछ इजाफा करके दिखा दिया गया। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ है, एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है जिसकी तरफ किसी का ना ध्यान गया, ना किसी ने उस पर आवाज़ उठाई। और ये जो बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ ये पंजाब के हवाले से है, पंजाबियों के हवाले से। मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि मैं पंजाब की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाबी बोलने वालों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में रहते हैं। मरदमशुमारी के जो हतमी नताइज आए हैं उसके मुताबिक पंजाबी जो हैं 1,11,57,000 कम हो गए हैं। 1,11,57,000 पंजाबी कहाँ चले गए? वो पंजाबी बोलने वाले जो इससे पहले 2017 में अब कम हैं, इससे पहले जब 1997 में मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक़्त 1998 में ये मौजूद थे, इसके बाद ये कहीं गायब हो गए। मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो ये परसेंटेज में भी कम हुए। पंजाब, खुद पंजाब की अगर बात की जाए तो उसमें भी कमी आई। 1998 में पंजाबी बोलने वाले 44.15% थे, जो 2017 में 38.78% रह गए, तकरीबन 6% कम हो गए। और सिर्फ अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में 75.23% से ये तादाद कम होकर 69.67% रह गई। यानी कि पूरे पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो खुद पंजाब में भी ये तादाद कम हो गई। सिंध में ये तादाद जहां पर 6.99% थी, यानी कि 7% पंजाबी बोलने वाले सिंध में मौजूद थे जिनकी मादरी ज़बान ये थी, वहाँ पर तादाद कम हुई और ये 5.31% रह गई। KPK में कम थे पंजाबी बोलने वाले 0.97 यानी कि 1% के करीब, ये उससे भी आधे रह गए, 0.54% पर आ गए। बलूचिस्तान में भी पंजाबी बोलने वाले जो थे वो 2.52% थे 1998 में और 2017 में ये तादाद जो है 1.13% रह गई। इस्लामाबाद पंजाब से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर पंजाबी बोलने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी, 71.66% थे 1998 में, और जब 2017 की मरदमशुमारी के नताइज सामने आए हैं तो ये 52.23% जो है बाकी रह गए हैं। अब ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है, क्या पंजाबियों की पॉपुलेशन कम हो गई? क्या पंजाबी जो है उन्होंने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, उनकी आबादी कम हो गई? पंजाब में क्या कोई ऐसी वबा आ गई थी पंजाबियों के ऊपर, उनमें ताउन फैल गया था, उन पर किसी ने एटम बम दे मारा था कि उनकी आबादी कम हो गई? कुछ समझ नहीं आती। बाकी हम जब ज़बानों को देखते हैं, हम सिंधी को देखते हैं, हम सराइकी को देखते हैं, हम पश्तो को देखते हैं तो उनके बोलने वालों की तादाद बड़ी है। ये पंजाबी वाहिद ज़बान है जिसके बोलने वालों की तादाद कम हो गई है, नीचे आ गई है। अब इसकी रीजंस क्या हैं? एक रीज़न तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे पंजाबी बोलने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं बोलते। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो पंजाबी माँ बाप जो शायद आज से 20 साल पहले बोलते थे अब नहीं बोलते, तो वो अपने आप को पंजाबी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हुए, पंजाबी बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये काम सिंध में नहीं है, ये काम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ये इवन सराइकी बेल्ट में आपको नज़र नहीं आएगा, ये आपको बलोचों में नज़र नहीं आएगा। ये वाहिद चीज़ आपको जो नज़र आएगी ये पंजाब के अंदर आएगी। लेकिन इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि क्या पंजाबी सिर्फ सिखों की ज़बान के तौर पर बाकी रहेगी? जो हमारा पंजाब है, हम जब अपने इस पंजाबी की बात करते हैं, पाकिस्तानी पंजाब वाला, तो इसमें इसका जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। पंजाब के किसी लीडर ने इस मौजू पर बात नहीं की, कोई लीडर, वो मरियम नवाज हों,
وہ शहबाज शरीफ हों, वो बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ हों, वो यहाँ पर चौधरी परवेज लाई हों, यहाँ पर कायरा हों, बरादरान हो जो बड़े एक्टिव हैं पंजाब के हवाले से, यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक हों, यहाँ पर किसी भी पार्टी का आप कोई बंदा उठाकर देख लें, वो मुझे इस पर बात करते हुए, मर्दमशुमारी के नताइज पर बात करता हुआ नजर नहीं आता। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि आप ये काम सिंध के साथ करके दिखाते, आप ये काम सिंधियों के साथ करके दिखाते, आप ये काम बलोचों के साथ करके दिखाते, बलोची ज़ुबान के साथ करके दिखाते, आप ये काम पख्तूनों के साथ, पश्तों के साथ करके दिखाते, तो आपको इसका नतीजा मिलता, इसका रद्द अमल नजर आता। लेकिन चूंकि ये पंजाबी के साथ हुआ है और इस वक्त 1,11,37,000 पंजाबी जो हैं कम हो गए हैं, ये किस तरह कम हो गए हैं और ये कहाँ चले गए हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं अपने जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। राना मोहम्मद अरशद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और जब हम बात करते हैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि पंजाब के राणियां की नुमाइंदगी भी इत्थे कर रहे हो, पंजाब की उस बरादरी की जो पंजाबी होने पर फख्र करते हैं, पंजाब की कॉस्ट है, तो यहाँ पर राजपूतों की नुमाइंदगी, पंजाबी बोलने वालों की नुमाइंदगी भी आप यहाँ पर कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसकी एक एकेडमिक डिबेट भी करेंगे, इसको देखेंगे कि ये सूरत-ए-हाल है क्या। इसके लिए बहुत ही मशकूर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चीज़ों को, मामलात को बेहतर तौर पे समझते हैं, जानते हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उसके बखिया भी अधेड़ते हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अमार शाह साहब का मशकूर हूँ। अमार शाह बानी चेयरमैन है पंजाब नेशनल मूवमेंट के, और सोशल मीडिया पे सबसे पहले इन्होंने ही इस चीज़ की दूसरों के साथ जब निशानदेही की तो इसकी तरफ तवज्जो गई। लेकिन अभी तक जो पंजाब के हवाले से इस पर मैं अगर अमार साहब बात करूं, कोई पंजाबी इस पर मुझे बात करता हुआ, कोई पंजाबी लीडर, कोई पंजाबी रुकन असम्बली, कोई रहनुमा, कोई बंदा मुझे बात करता हुआ इस पर नज़र नहीं आ रहा। गोया ये पंजाब का नुकसान नहीं है? बहुत बड़ा नुकसान है, और एक कौमी सियासी शऊर की कमी है। कौमी सियासी शऊर नहीं साड़ी क्यादतां च, साढ़े ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ क्यादतां ने, पीपल्स पार्टी तो होण, नून लीग तो होण, PTI तो होण, उन्हां च कौमी सियासी शऊर नहीं है, उन्हां च धरती नाल जुड़त नहीं है, मिट्टी नाल वफा नहीं है, बेवफाई है। उन्हां एक एंशियंट लैंग्वेज, कीमती ज़ुबान नूं बजाए उन्हें कि उन्होंने असासा बना दे, सरमाया बना दे। और सब तो वड्डी गल उन्होंने मां बोली सी। कायरा साहब की तुसी गल की, कायरा साहब नूं मैं इंटरव्यू उन्हां नाल गलबात करनी तो उन्होंने किसी वेले तुसी भी पूछा जे कि तुहानूं मियां मुहम्मद बख्श की ज़ुबान भी याद नहीं आती। सही है, सही है। ये सारा जिहड़ा है ना सिस्टमैटिकली सानूं लुकाया जा रहा है। एक तकरीबन 6% ਦੇ ਕਰੀਬ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ तो ये ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,11,37,000 ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਉਨ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਬੰਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਸਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 57% ਹੈ। अच्छा, फिर उस तो बाद आ जाती है जे 61 ਦੇ ਵਿੱਚ 56.39%, सही। फिर 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ 48.17%, सही। then 1998 ਚ 44.15 और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 38.78। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1961 ਤੇ 51 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਾਇਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਨਾ? हाँ जी, ਸਰਾਇਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਥ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਉਰਦੂ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? सही, या तो कन्वर्ट हो जाते। मैं जी गल कर रहा सी कि पंजाबी जड़े ने वो उर्दू च कन्वर्ट हो जाते, वो लिखवा देंगे कि ਅਸੀਂ उर्दू बोल रहे हैं। सही सही। एक चीज ओवरऑल अमार साहब, एक ओवरऑल ट्रेंड साडे को सामने आया कि पंजाबी थले जा रही है, पंजाबी जो है खत्म हो रही है। भाई पंजाबी इज अ डाइंग लैंग्वेज पाकिस्तान में। यस यस, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾਤ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਲਹਿਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1849 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਸੋ ਕਾਲਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਰਦੂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕੈਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ अरबी रस्मुल खत दे विच, फारसी रस्मुल खत दे विच नहीं है, नहीं वो गुरमखी में है। जितना अदब है जो आपका ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा है। और फिर आपने बात की कि ये जो हम 61 की ये जो शुरू किया, हम 57 से मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ नीचे आते चले गए। सही, ਇਹ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੁਗਸ ਦੀ ਔਰ ਤਾਸਬ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਦਲ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ एक चीज ਸ਼ਾਮੁਖੀ इस मर्दमशुमारी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ का क्वेश्चन ना किया जाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 4 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। चलो वो डिबेट अलहदा करेंगे। नवर साहब, ये जो सारा ट्रेंड सामने आ रहा है इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में जो बात कुछ तो बड़ी वो खौफनाक थी, उनको मैं नहीं दोहराता। असल बात जो आपने की ना, एक वैल्यूड बात जी, जिस तरह अभी प्रोग्राम का चूंकि पैटर्न उर्दू है, मेरा दिल भी चाहता है मैं पंजाबी बोला। बोलो जनाब। चस वाली जुबान है, डूंगी जुबान है, और सब तो वड्डी गल है कि पंजाबी जुबान का जिहड़ा लिटरेचर है, मैं समझना अगर तुसी दुनिया ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ कि वो डोमिनेट करेगा, वो स्टैंड करेगा। इशू ये है कि जो आपने जिस पे हिंट दिया कि पंजाबी बोलते हुए पंजाबी इसको प्रेफर नहीं करते। मैं आपको एक बड़ी सिंपल मिसाल है, जो इन्होंने कहा था कि उर्दू लिखवा दे, मैंने भी वो पोस्टें फॉलो की थी, मेरे भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने तो कुछ ने तो जेन्युइन ये कहा था कि गुरमुखी ना लिखवाना, कहना तो फिर बकायदा पंजाबी कहना, शाहमुखी कहना। ये इशू वहां पे चला। दूसरी बात ये कि पंजाबी ज़बान को प्रेफर नहीं करते। मिसाल के तौर पे अब आजकल जो शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में ये ट्रेंड है कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी कोशिश है कि वो इंग्लिश बोले। अच्छा, वो इंग्लिश बड़ी फनी सी होती है। हम तो कहते थे दादा परदादा हो जफा मारो, वो कहते हैं हग करो। अच्छा, अब वो उसको कह रहे होते हैं हगी कर दो, हगी कर दो। बड़ा अजीब लगता है उर्दू भी यार एक लफ्ज बोल के तो आप उसको कहते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड चूंकि शहरों में, और ये बात आप जहन में रखिए, आप जो है ना अंग्रेजी को पंजाबी के साथ मिला रहे हैं, पंजाबी के साथ आपको फनी लग रहा है। ये क्राइसिस है, ये इसको ना लेकिन मैं अर्ज कर देता हूं, अगर मैं एक्सप्लेन अगर आप मर्दमशुमारी पे हुआ ये है फनी बात ये है कि उर्दू बोलने वालों की तादाद भी कम हुई है, सेंसेस का तरीकाकार ज्यादा वैलिड नहीं होता। ये जो उन्होंने कहा कि शुरू में आप वाकया सुना रहे थे कि वो डंडी मार के, दूसरी ओवरऑल देखें आपके सामने ना एक मजमा जमा है, 100 लोग थे, आपने गिने, 44 ने कहा हम पंजाबी बोलते हैं, दूसरे दीगर और थे। ये बात वैलिड है, ये मेरा सब्जेक्ट है 30 साल से कि पंजाब के अंदर नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ दूसरे सूबों के मुकाबले में नो डाउट कम है, और वो कम होना अच्छी बात है। पाकिस्तान को प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन ये 1 करोड़ जो है ना, ये किसी ने कोई जो बुग़ज़ भी निकाला है ना, वो को लंबा ही निकाल गया, टेक्निकल तरीके से देखते हैं ना, लंबी छोड़ गया। कितनी कम है मैं बताता हूं, पंजाब की पॉपुलेशन ग्रोथ दूसरों के मुकाबले में कितनी कम है? मैं बताता हूं, 1998 में जो ये पंजाब है पाकिस्तान का, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 55.5% थी टोटल पॉपुलेशन का। अब वो कम होके आ गई है 52.96, यानी
آپ کہہ لیں کہ 2% جو ہے نا پنجاب کا پرسنٹیج، اور یہ اس وقت آیا بھی تھا، اس کا نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی تھی، اور یہ خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آپ صرف حالانکہ آپ کو چاہیے کہ جن علاقوں کی پاپولیشن کنٹرول ہو رہی ہے آپ انہیں انسینٹیوائز کریں. اب اگر آپ اس کو 2% کو بھی لے لیتے ہیں تو آپ 20 کروڑ کے اوپر جب میکسیمم کرتے ہیں تو 40 لاکھ بندہ بنتا ہے. اچھا 40 لاکھ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کم ہوئے، مقصد یہ کہ دوسرے زیادہ بڑھ گئے. تو یہ غلط ہے، یہ سٹیٹسٹک صحیح نہیں ہے. 44 سے 39 پہ نہیں آ سکتا. یہ زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کمی ہوتی تو وہ یہ تھا کہ یہ 42 پر چلی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، یہ آپ کے دور میں پاپولیشن کا سارا سینسس ہوا اور یہ سارا آیا، اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے باقاعدہ نتائج جاری کر دیے ہیں. یہ 1,11,57,000 پنجابی جو ہیں یہ غائب ہو گئے ہیں، یہ پیچھے چلے گئے ہیں، نیچے چلے گئے ہیں، یہ کدھر چلے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم علی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آئین کے مطابق 1973 کے آئین کے مطابق آفٹر 10 ایئر آپ کی مردم شماری ہونی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قانونی طور پر ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں ہی 1998 میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد آفٹر 10 ایئر ہونی تھی، نہیں ہوئی. پھر 2015 میں ہم نے کوشش کی تو سندھ کا ایک ایشو بنا، 16 پھر سٹارٹ ہوئی، اس کا بجٹ رکھا، اور 17 میں جب ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عبوری طور پر ہم نے نتائج کر دیے تھے. لیکن سندھ گورنمنٹ کو اور کچھ لوگوں کے جو تحفظات تھے، کراچی کی پاپولیشن کی تمام قیادت جو تھی وہاں کی، میں نے تو وہاں پر ایم کیو ایم کوئی نہیں دیکھا، میں نے وہاں پر جماعت اسلامی کو بھی اعتراض کرتے ہوئے آپ بجا کہہ رہے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں بینگ اے پنجابی، اور ضلع ننکانہ سے میرا تعلق ہے کیونکہ وہاں گرو نانک اور پنجابی اور سارا ایک پریفرنس بھی گڑھ ہے. میں اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کیونکہ جیسے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہے، اس کے بعد آگے آگے، لیکن ہماری قومی زبان جہاں پر اردو ہے، لیکن پنجاب جو ہے بڑا صوبہ ہونے کے ناطے ہر جگہ پر پنجابیوں کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے، اور ہاتھ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے. اچھا، اور کیونکہ جب مردم شماری ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی ادارے آن بورڈ تھے، اور جب گھر پر دروازہ کھٹکایا جاتا تھا تو وہاں سے تھارولی یا ڈیپلی نہیں پوچھا جاتا تھا کہ بچوں کی ایجوکیشن کیا ہے. جب وہ صبح سے لے کر 8 یا 9 بجے سے لے کر شام تک وہاں پر جاتے تھے آفس بیرر، اور جو گھر میں ایک آدھا فرد ہوتا تھا، 5 ہیں، کتنے موجود ہیں جی، 2 ہیں یا 3 ہیں، شناختی کارڈ لائیں. جو گھر موسٹلی افراد میل اینڈ فیمیل جو باہر جاب پہ ہوتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ ان کی جیب میں ہوتے ہیں. جو گھروں میں تھے ان کے دیکھے گئے، اور وہاں پر جو ڈیٹا فیڈ میں عرض کر رہا ہوں نا، جو ڈیٹا ایکچوئل فیڈ ہونا چاہیے تھا اس میں بہت سی جگہ پر کمی نظر آئی، جس کو ہم نے جو چیزیں پوائنٹڈ ہوتی تھی. خیبر میں نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ کمی سندھ میں کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ کمی پنجاب میں کیوں نظر آئی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پنجاب میں، یہ اوورآل کمپلینٹ تھی، اور ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے کوشش کی ایشوز کو ریزالو کرنے کی. آپ نے اس کو دبا دیا سر، آپ نے اس کو قالین کے نیچے جمع کر کے رکھ دیا، آپ نے رزلٹ ہی اناؤنس نہیں کیے. اور جہاں پر کمپلینٹ تھی، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں اس صوبے کو یا جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو آن بورڈ لیا جاتا تھا. اور جو بات میں سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب نے کی، پنجابیوں کو اوورآل 1,11,57,000 کم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بڑے صوبے کے ساتھ اوورآل یہ میں سمجھتا ہوں کہ زبان وہ سندھی ہوں، وہ بلوچی ہوں، کسی کے ساتھ بھی یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو ایکچول لینگویج ہے وہ ڈکلیئر ہونی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اتنی دیر بعد نتائج دیکھنا، اگر ہمارے تحفظات ہماری وقت تھے تو پھر 3 سال اس حکومت نے ویٹ کیوں کیا ہے؟ اور ویٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چاہیے تھا نا ہم نے ابھی طور پر نتائج جو تھے وہ ڈکلیئر کیے تھے، لیکن حتمی تھے. ہاں، حتمی جو چیزیں تھی وہ ابھی انڈر ڈسکشن تھی نا، چل رہی تھی. ڈسکشن کیا کرنی تھی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جو چیزیں ڈسپیوٹڈ تھی ان کو ہم نے ریزالو کرنے کی کوشش کی. اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور کے ساتھ بھی زیادتی، جیسے جسٹ لائک پروفیسر صاحب نے بات کی، یہ ضلع حافظ آباد ہے، وہاں پر نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹیں تھیں اور آفٹر پاپولیشن 1 سیٹ کر دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کسی لیول پر کچھ سازش
हो या ना हो, लेकिन ब्रेक से वापस आता हूं। तो असल मसला क्या, असल मसला यह है कि पंजाब हमेशा अपने हकूक का नारा लगाते हुए डरता है, घबराता है, परेशान होता है। जाग पंजाबी जाग का जब भी नारा लगेगा उसको ऐसे लिया जाएगा जैसे गाली दी जो है गाली के तौर पे लिया जा रहा है। बाकी सूबे नहीं डरते, बाकी सूबे नहीं शर्माते। ये जो पंजाब की नुमाइंदा क़यादतें हैं ये शर्माती हैं। ये इनके यकीन करें इनके हाथ पांव कांपने लग पड़ते हैं। ये पीछे मुंह करके अगर जाग पंजाबी जाग का नारा लगता है ये मुंह पीछे करते हैं और दौड़ लगा देते हैं, पकड़े ही नहीं जाते, फिर ये इसके बाद नजर ही नहीं आते। मजीद बात करता हूं इस ब्रेक के बाद। कम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहा हूँ मरदमशुमारी के हतमी नताइज के हवाले से, जिस पर पॉपुलेशन तो कम हुई है पंजाब की और होती चली आ रही है, लेकिन इस दफ़ा जो दिलचस्प काम हुआ है वो ये है कि पंजाबी बोलने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी तादाद में 1,11,57,000 जो है वो कम कर दिए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में कहीं से भी इस पर किसी ने बात नहीं की। राना अर्शद साहब यहाँ पर ब्रेक पर गया था तो राना साहब यहाँ पर बात कर रहे थे। राना साहब, असल मसला यह है कि आप लोगों को पास पंजाब का मैंडेट रहा और आप लोगों ने पंजाब के हकूक की पासबानी नहीं की। नहीं सर, हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पंजाब के हकूक की बात भी की है। जब मियां नवाज शरीफ साहब बात करते हैं तो प्री प्लान फिर उनको पंजाबीज़म और पंजाब की पगड़ी का ताना दिया जाता है। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सबसे पहले पंजाबी हैं, लाहौरी हैं और पाकिस्तानी हैं। और दूसरा नवाज शरीफ जो है पंजाबी है कि कश्मीरी है? सर वो नहीं सर, वो पंजाबी बोलते हैं मेरे भाई। कश्मीरी होना मतलब कास्ट होना या लिंक होना तो कोई, कश्मीरी तो बेगम साहिबा नहीं थी। मैं वो है आप सब जानते हैं, लेकिन लाहौर में बैठते हुए पंजाबी होने का बात चली जाएगी। समझो तो सही, सर ये जिम्मेदार है, पंजाब को मैंडेट दिया पंजाब ने इनको। बेगम कुलसूम नवाज जो हैं वो कश्मीरी नस्ल थी। मियां नवाज शरीफ जो है वो पंजाबी हैं, वो हिजरत करके आए, अमृतसर से आए, जाती उमरा से आए। बड़े मियां साहब जो ने तो पंजाबी सन। हां जी, तो फिर बेगम कुलसूम नवाज लोग कश्मीरी हो गए। नहीं बेगम साहिबा भी कश्मीर दा जेड़ा साडा जेड़ा एंशिएंट स्टेटस है ना इंडस वैली दा या हड़प्पन सिविलाइजेशन दा, वो कश्मीर इंक्लूडेड है ਉਹਦੇ ਚ। नहीं आप इसको अलग भी कर लें, हमारे साहब आप इसको अलग भी कर लें। हां, अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ प्रेजेंट सिनेरियो ਤੇ ਵੀ मियां नवाज शरीफ ਦੀ नस्ल जड़ी है जी जी मनवर साहब, वो मियां शरीफ तो चलेगी कि बेगम कुलसूम नवाज चलेगी? मियां शरीफ कौन है? तो चलेगी पंजाबी ने जाती उमरा तो उठ के आए, ਇੱਥੇ आके जाती उमरा बना लिया। बेगम भी गामे पहलवान दी नवासी सी और वो भी पंजाबी शमीम अख्तर साहिबा दी गल कर रहे हो ना तुसी, तो वो तो सारा कुछ भाईजान आप पंजाब हम पंजाबी हैं। मैं तो बांगे दोहन कह रहा हूं, लेकिन ये देखे ना कि हमारी सीटें कम करने, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश तैयार होती है। लंदन प्लान तैयार होता है और साथ साथ सीटें भी कम होती हैं। आबादी के लिहाज से भी आबादी कम की जाती है सिर्फ एनएफसी अवार्ड के तहत पंजाब के फंड कम करने के लिए। मैं समझता हूं कि ये हर वक्त ताना दिया जाता है। आपने बात की, कभी आपकी पार्टी ने बात की? बात क्यों नहीं की? हम तो बात कर रहे थे। कब की है सर? पंजाब का मुकदमा कभी मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर हूं, मैं तो बात कर रहा हूं कि ये ज्यादती नहीं चाहिए। कभी सुना आपने मुकदमा लड़ते हुए नून लीग को पंजाब का? 35 साल से कभी कोई एक स्पीच पंजाबी से कीती होवे? सर पंजाब का मसला ये है, मैं आपको माजरत के साथ, पीपल्स पार्टी की यहाँ की क़यादत सिंध के मफादात की ताबे है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो खान साहब के साथ, न्याजी के साथ और ट्राइब के साथ और केपीके के साथ जाती है। भाई जी यहाँ पे पंजाब की बात करने वाला है ही कोई नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि पंजाबियों के साथ अगर ये गल हुई हुंदी ना सिंध च ते पीपल्स पार्टी इस इशू नूं लीड कर रही हुंदी। हाँ जी, आबादी वाला इशू होते हुए पीपल्स पार्टी। डॉक्टर रिजवान सफदर जो है सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे साथ यहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। रिजवान साहब, ये मरदमशुमारी के हतमी नताइज आए, पंजाबी बोलने वाले 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो गायब हो गए, कहीं पर बात नहीं, ये वाकई नॉन इशू है, कोई इशू नहीं है ये? नहीं सर, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पंजाबियों के लिए ये एक मेन इशू होना चाहिए और है। अगर हम एक कॉन्शियस पंजाबी, बतौर हम कॉन्शियस पंजाबी बात करें तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला वो ये है कि
ہم جو پنجابی ہیں وہ اپنے آپ کو پنجابی زبان کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. مطلب ہم نے پچھلے مطلب جیسے اعداد و شمار جو بتاتے ہیں کہ 1980s سے پہلے 50% سے زیادہ تھی پنجابی, پھر 81 میں 48% رہ گئی, پھر 44 ہو گئی, اب 38 ہو گئی ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں, ہم خود جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پنجابی سے ایسوسیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. پنجابی کو ہم ایک گھٹیا زبان سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی بھی زبان کوئی بھی ہو وہ ایک مین آف کمیونیکیشن ہوتا ہے, میڈیم ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کا. تو کوئی زبان بولنے سے کوئی نیچ نہیں ہو جاتا, یا کوئی زبان دوسری بولنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. تو ایک سب سے بڑی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جب ظاہر ہے جو اس کو آن جن کو کرنا چاہیے وہی اس کو آن نہیں کریں گے اپنی زبان کو, اس کو خود ہی گھٹیا سمجھیں گے, تو پھر وہ کیسے پروموٹ ہو سکتی ہے. تو UNO کی جو یونائٹڈ نیشنز کی ریسنٹ رپورٹ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آلدو کہ اس وقت 11ویں 12ویں بڑی زبان ہے دنیا میں پنجابی, لیکن اگلے 50 سال میں ان کی لیکن جو 11ویں 12ویں بڑی زبان ہے وہ گرمکھی کے ساتھ ہے, گرمکھی کے ساتھ ہے, وہ آپ کی شاہمکھی کے ساتھ, آپ کی عربی یا فارسی رسم الخط کے ساتھ نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ تو آپ اس کی یہ اگزامپل لینے کے BBC نے اپنا BBC پنجابی شروع کیا تو اس نے جو چھوٹی پاپولیشن تھی جو 4-5 کروڑ بھی, اب شاید 4-5 کروڑ تک ہو ہی گئی ہو, تو اس کے لیے شروع کیا. یہ 11-12 کروڑ کے لیے شروع نہیں کیا اس نے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایسوسیٹ نہیں کرتے, یہ پڑھتے نہیں ہیں, ان کو پڑھنی, مطلب آپ دیکھیں کہ ایک پورا لنگوسٹک گروپ ہے, ایتھنک گروپ ہے, اس کو اپنی زبان پڑھنی نہیں آتی, لکھنی نہیں آتی, تو وہ کم ہی ہوگی نا, وہ زیادہ تو نہیں ہوگی. سر ڈاکٹر صاحب میتھ ہے نا, سوری میں اگر اندر سوال لیجئے گا, ایک سوال لیجئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک میتھ میکنگ ہی ہے نا کہ پنجابی یہ مطلب اپنے طور تے نتیجہ کٹ لیا سی کہ پنجابی بولنی نہیں پسند کرتا. نہیں یہ تو ٹھیک ہے, نہیں یہ سچ ہے, نہیں سچ ہے, نہیں دیکھو جو بات سچ ہے, میں سچ مان لو, اگر یہ سچ مار بھائی جگہ سچ ہو سچ مان لو. نہیں ویر, اگر یہ سچ ہوئے نا تے پھر اردو ودی ہوئے. اردو کی وجہ یہ ٹیکنیکل ہے سر. میں ڈاکٹر صاحب سے کمنٹ لے لوں اس پر. یہ صحیح ہے کہ اگر پنجابی جو ہے پنجابی نہیں بول رہا تو وہ لازمی طور پہ اردو کی طرف ڈاکٹر صاحب شفٹ ہوگا. اردو بھی کم نظر آ رہی ہے, ہمیں 3 زبانیں کم نظر آ رہی ہیں, ان میں جو دوسری زبان ہے وہ اردو ہے اور تیسری بلوچی ہے. بلوچی بھی کم ہے. نہیں سر, اس میں جیسے آپ نے بریک سے آنے کے بعد جو بات کی ہے وہ یہ بات کی کہ پنجاب کی پاپولیشن بھی کمپیریٹیولی ریسنٹ ایئرز کے مقابلے میں کم ہوئی ہے. اس کی وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور یہاں پہ پاپولیشن کنٹرول کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی مور افیکٹو ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہمارے پروونسز ہیں. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پنجابیوں کو پاپولیشن کنٹرول کی طرف نہیں جانا چاہیے, اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیشن کم ہوگی, ان کی قومی اسمبلی کی, صوبائی اسمبلی کی, سینٹ سیٹیں کم ہو جائیں گی. جیسے حافظ آباد کی ابھی بات کی جا رہی تھی کہ پہلے 2 سیٹیں تھی, پھر بعد میں 1 رہ گئی. تو یہ تو پنجابی جڑے نقصان سے چلے جان گے سر. میرا خیال ہے کہ پنجاب یہ ایک اس کا اینگل ہے کہ پنجاب کو پاپولیشن کنٹرول کی طرف نہیں جانا چاہیے. آئی وڈ ناٹ اسٹینڈ ود دس. میں یہ کہوں گا کہ باقی صوبوں کو بھی پنجاب کی طرح پاپولیشن کنٹرول کی طرف. بہت شکریہ یہاں پر ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب میں اسی پروگرام کے توسط سے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں جس پر میں نجم بھائی 6 دفعہ لکھا ہے جی, اور ابھی تک وہ انکریکٹ ہے. سو مچ سو میں یہ کہنے کی جسارت یا جرت کر رہا ہوں کہ جب افواج پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے تو جو خواتین کا دستہ آتا ہے تو اس وقت بھی جو کمنٹیٹر ہے وہ پیچھے سے کہہ رہا ہوتا ہے, یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ خواتین جو پاکستان کی آبادی کا 51% ہے ان کا دستہ آ گیا. یہ غلط فیکٹ ہے. میں انٹرسٹنگ بات آپ کو وہی بولنے لگا ہوں. سو بلاول بھٹو صاحب نے جب پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو بیان کیا انہوں نے بھی اس میں یہی کہا. نہیں بہت سارے ٹی وی پروگرام کرتے ہیں اور 52% آبادی کے ساتھ اس کو ہوتا جو ہے کرتے ہیں. اچھا, اسی چینل پہ جب میں نے انٹرویو دیا بیپر انہوں نے بنایا وہ ایک پیکج, تو انہوں نے 9 بجے کی بجائے 6 بجے چلا دیا. میں نے کہا یار عمر بھر میں نے ایک کھوج لگائی. کہتا جی ہمارے یہاں پھڈا پڑ گیا کہ ہم تو 51% کے نام سے پروگرام کرتے رہے. پاکستان میں اب اس سینسس کے مطابق خواتین 49% ہوئی ہیں. جب پاکستان کے بعد پہلا سینسس ہوا تھا تو وہ صرف 45% تھی. ہونا یہ چاہیے
کہ جو قدرت کا نظام ہے اس میں فیمیل کی لائف ایکسپیکٹنسی مرد کے مقابلے میں 3 سے 4 سال زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ کہ وہ جتنے ممالک جن کو ہم کفار کہتے ہیں ان کے ہاں خواتین کل آبادی کا 51 سے 52% ہوتی ہے. تو اگر خواتین کی پرسنٹیج 45 سے ہماری مردم شماری میں جو ہے تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 55 لاکھ کے قریب. سر میرے دائیں بائیں پہلے بہت ہیوی ویٹس ہیں, مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. ایک طرف لیڈر ہے وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ مردم شماری ریگولر ہونی چاہیے. مردم شماری کے ڈیٹا کو نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ کراس چیک مارنا چاہیے, اور اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. میں نے ساری زندگی لگا کے 4 MA کی, MPhil کی, PhD کی, مجھے نہیں پتا میری وہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ نہیں لکھا گیا. میں اپنی والدہ سے پوچھا کہتی پوت میرے کو بھی کوئی نہیں سی آیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کر جاتا ہے؟ الیکشن کا رزلٹ تو یکدم آ جاتا ہے, چلے لوگ چپ کر جاتے ہیں کہ 5 سال بعد پھر یہی ہونا ہے. تو کم از کم سینسز کا رزلٹ یہ بائسنس ہے, یہ کسی نے آن پرپز کیا ہے تھوڑا ریڈیکولیٹ کرنے کے لیے, ٹیز کرنے کے لیے. اوورآل میں جس طرح اوورآل کم ہوا ہے پنجابی بولنے والے 2.4% پاکستان کا ٹوٹل پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے ان دو سینسز کے درمیان. پنجاب کا میں سمجھوں گا خوش قسمتی ہے کہ اس نے لیڈ کیا ہے, دوسرے صوبوں کو ٹرینڈ دے رہا ہے. ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ 0.3% اوورآل, لیکن اس کے باوجود اتنا فرق نہیں آتا. 0.3 کے باوجود 1 کروڑ کے زیادہ سے زیادہ یہ فرق 30 سے 40 لاکھ کا بنتا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ میں بتا دوں آخری بات, 1998 میں پنجاب کی آبادی 7 کروڑ 36 لاکھ تھی, ٹوٹل آبادی 13 کروڑ 24 لاکھ تھی. جو 2017 کا اب جو انہوں نے دے دیا ہمیں وہی ماننا پڑے گا, جسٹ لائک الیکشن رزلٹ. تو اس میں وہ کہتے ہیں جی 20 کروڑ 77 لاکھ ٹوٹل, اس میں سے پنجاب کی آبادی ہے 11 کروڑ. اب کسی نے درمیان میں یہ سیاست کرنے کے لیے اس بات کو زیادہ ہٹ کر دیا کہ 1 کروڑ کم. اسی طرح میں بڑی معذرت کے ساتھ جو ایم کیو والے جو جتنا پاپولیشن سائز کراچی کا بتاتے تھے نا کہ یہ 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ ہے, وہ خدا کے بندو دنیا کے سب سے بڑے شہر نیو یارک ٹوکیو کو دیکھو, یہ تو آپ اس سائز کی آبادی کا ڈیمانڈ کر رہے ہو, یہ نہیں ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, پنجاب کے اندر ان مائیگریشن بھی بہت ہوئی ہے پچھلی 2 دہائیوں میں دیگر صوبوں سے, لیکن یہ ڈیٹا بہرحال مشکوک ہو گیا. مشکوک سے لیڈر کہہ گیا, پروفیسر کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, بالکل غلط ہو گیا. اور اس میں ایک اور چیز, جب میں اس کو نوٹ کیجئے گا دوبارہ, جو مردم شماری کے نتائج عبوری نتائج آئے تھے اور اس کے بعد جو حتمی نتائج آئے ہیں, اس میں کراچی کی آبادی جو ری ایکشن کے بعد کچھ بڑھا دی گئی ہے, 5 لاکھ بڑھا دی گئی ہے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں پنجابی کے حوالے سے, پنجابی زبان کے حوالے سے. مردم شماری کی حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں. اس کے مطابق پنجابی 1 کروڑ 11 لاکھ 57,000 1998 کی مردم شماری کے مقابلے میں کم ہو گئے ہیں. اور میں اگر باقی چیزوں کو ایک طرف رہنے دوں تو پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں صرف ایک فکرہ عمار شاہ صاحب آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی پنجابی جڑے نے پنجابی بولن تو چک دے نے, پنجابی نہیں بولنا چاہتے, اپنے بچیاں نو نہیں پڑھانا چاہتے, تو میں کوئی دوسرا مجرم نہیں ہے بھائی جان. ایک گل پتھر تلی تسی لاہور چ بیٹھے نتیجے کڈی جو میں نہیں ایگری کردا, مینوں صرف سن لو تسی. میں چند پوائنٹ نے اس بعد دیکھو, پنجابی نہیں بولنی چاہتا ایک مت ہے جڑی لاہور چ بیٹھے چند لوگاں بنائی ہوئی ہے. قصور کندا ہے؟ قصور ہے ریاست دا, قصور ہے پولیٹیکل ایلیٹ دا, جن نے ایتھے دیکھو ایک کڈی مذائقہ خیز گل ہے ریاست پاکستان چ کہ سب تو وڈی اکثریت دی زبان سکول چ نہیں ہے. 3 صوبیاں چ جڑے تھوڑے تھوڑے نے, چھوٹے چھوٹے 3 رلا کے بھی انہاں دے سکولاں چ موجود ہے. یہ بیٹھے انہاں کو جواب منگو, اتھے سکولاں چ موجود ہے. انہاں نو پاکستان وڈیا ہے, انہاں نو کچھ زیادہ چڑھیا پاکستان. تسی اے جڑی قومی زبان ہے تہاڈی, اے 1951 سے 7.5%. میں صرف ایک اور چیز کا 2017 سے 7.08. تمام تر ریاستی وسائل دے باوجود اے مصنوعی بیانیاں
इंटेलेक्चुअल लीड हम नाकामी इसकी अफादियत से अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। तमाम तर मैं यहाँ पर रियासती फंडिंग के बावजूद सर मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ, कराची तो- में भी समझ आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी समझ आ रही है, बलूचिस्तान में भी समझ आ रही है। ਇਹ ਵੀ ਮੇਥੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ नहीं सर, उस तरह ਸਿੰਧੀ ਵੀ फर्क है सर, ਸਿੰਧੀ फर्क है, कैन फर्क है, अंडरस्टैंड बोला जाता है। पंजाबी अच्छा, पश्तून राना कैन साहब, राना अंडरस्टैंड साहब, पंजाबी और राना साहब, बलोच कैन अंडरस्टैंड वो जो बार बार बात की जाती है ना कि 30 बरस आप लोग हुक्मरान रहे, जहां बाकी 30 बरस का आप पे लगाया जाता है, 30 बरे भी होते छपा लो। नहीं नजर साहब, बात पता क्या है, आप अगर कज़ाकी स्टेडियम में जाएंगे तो वहां पर एक पंजाबी अदबी सेंटर पिलाक बना, पिलाक मौजूद है और और वहाँ परवेज पर- लाई ने बनाया था वो। मुझे पता है जी, और अगर बना था तो हमने खत्म नहीं किया, सही, हमने आपने उसको प्रमोट प्रमोट किया, प्रमोट किया, हमने सही है। उसको प्रमोट किया और वहां पर हमने एक पंजाबी रेडियो चैनल का भी आगाज किया और वहां पर पंजाबी अदबी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट फनकारों को बहुत प्रमोट किया गया वहां से। वहां मैं- पर जो फंक्शन होते थे वो अंडर द सुपरविजन चीफ मिनिस्टर शबाशी साहब की वजह से ही होते थे और हमने वहां पर जो फंड की एलोकेशन दी थी पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रमोट भी वहां पे किया। आपको एक अच्छी ऑफिसर भी मिल गई, सुगरा सदफ मैं साहिबा, समझता हूं डॉक्टर उनकी लगन सुगरा थी, सदफ और उनकी लगन थी, उनकी ये मेहनत देखें, थी। हम तमाम पार्टीज की लीडरशिप को वहां पर बुलाते थे और वो हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलते थे, हम सुनते थे, लेकिन 3 साल हो गए हैं अब तो किसी को वो बुलाते ही नहीं है और वो खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स का इशू बन गया वहां पर भी। मैं ये फंड का इशू क्यों बना भाई, हमने वहां पर जो लाइब्रेरी थी वहां पर पंजाबी बुक्स रखी थी और स्टूडेंट्स को वहां पर पंजाबी की डिक्शनरी बनी वहां पर उस इदारे ने बनाई। मैं और उसके साथ साथ हमने वहां पर लैंग्वेज सेंटर बनाया, वहां पर ड्रामे स्टेज शो होते थे वो भी पंजाबी में। और उसके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये 2017 के जो नतायज हतमी आए हैं सिर्फ इसमें पंजाबी और कराची से उर्दू और बलोची 3 ज़बानें कम हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी। जब पॉपुलेशन आप देखें कि 20 करोड़ बल्कि 21 करोड़ के करीब डिक्लेयर हुई है, 20 सही। तो मैं कहता हूं कि उस लिहाज से तमाम ज़बानों की तादाद में इजाफा होता है, लेकिन डे बाई डे पंजाबियों को डिग्रेड करना और अगर पंजाब का लीडर है तो उनको बहानों से मुख्तलिफ तरीके ढूंढ कर डिग्रेड करने की मैं समझता हूं कि ये एक इंटरनेशनल भी साजिश हो सकती है और यहां पर भी तज़हीक अमेज पंजाबियों के साथ रवैया रखा जा रहा है। जो मर्दमशुमारी हुई है उसमें कंप्लेंट आई थी, हमने तो कोशिश की, आपके दौर में हुई ना, नहीं मेरे भाई आपकी पार्टी ने करवाई ना, हमने ही करवाई, हुकूमत ने करवाई, उसके बाद नताइज भी नहीं दिए, उस पर डिबेट भी नहीं हुई। नजम भाई इशू ये है, ये आफ्टर 10 ईयर होनी चाहिए थी ना, तो 1998 में हमने कही, उसके बाद जो भी थे अच्छा जो भी परवेज मुशर्रफ या आपने अच्छा काब लीग किया। या जो थे या पीओ पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिए थी ना, तो फिर 2008 के बाद ये 2017 में हुई है। अच्छा अब ये कम हो गया, आपकी नजर में इसका हल क्या है? मैं समझता हूं कि ये किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सही। कौमी जबान उर्दू है, उर्दू के ऊपर मुझे अफसोस तो यही है पंजाबियों को कम किया जा रहा है, लेकिन उर्दू जबान को भी उसमें भी तो इजाफा नहीं हो रहा, तो ये फिर साजिश तो एक है, ना पाकिस्तान की बात की जा रही है ना पंजाबियों की बात की जा रही है, हम हमारे हकूक को छीना जा रहा है। और मैं समझता हूं एनएफसी अवार्ड के तहत अब भी पंजाब का पानी कम किया जा रहा है और गवर्नमेंट खामोशी से बैठी हुई है, और उसके साथ साथ जो एनएफसी अवार्ड के तहत पंजाब के राइट्स बनते हैं, हक बनते हैं, वो भी इनको पूरा नहीं दिया जाएगा, बल्कि पंजाब के साथ जनूबी महाज के नाम पर नया सूबा पंजाब को तकसीम करने की एक नापाक साजिश हुई विद इन 100 डेज का नाम बिल किसने पेश किया है? पेश किया आपने तो भावलपुर सूबे का बिल भी पेश किया है, जनूबी पंजाब का भी किया है। नहीं, हमने ये कहा था कि सर अब डर गए सर, डरते नहीं, हम कहते हैं कि आइन के मुताबिक इंतजामी लेवल पर पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए और ये पार्लियामेंट का हक है, लेकिन पंजाब पर ये हमला क्यों हुआ? ये देखना, हमारे लोगों को उठाया गया जनूबी पंजाब के महाज के नाम पर, किसने उठाया? इमरान नियाजी ने, या उसके साथ जो मिले हुए थे, ये मुसल्लत किया गया और आज पंजाब के अंदर हर पंजाबी अच्छा, हो रहा है और किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक बात बताइए, 12 रुपए की एजाज़ो शुमार को तस्लीम करते हैं नहीं करते? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो हतमी नतायज आए हैं, अगर 5 लाख कराची की आबादी बढ़ गई है, वो बढ़नी नहीं चाहिए थी, अगर उनकी पहले थी फिर वो कम नहीं होनी चाहिए थी, और उसी लिहाज से जो बात मैं समझता हूं कि ये नतायज जो अब है वो मशकूक है। जो प्रोफेसर मनवर साहब ने बात की, जब नादरा का ऑफिस मौजूद है, डाटा वहां पर शनाख्ती कार्ड होता है, तो वहां पर एंट्री होती है, उसी एंट्री की लिहाज से पॉपुलेशन को उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है, लेकिन आबादी साथ साथ जो है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। ये ज्यादती आप इसको गलत कह चुके हैं, आप गलत कहते हैं
कि इसको रेगुलराइज करें, एक Yes. पॉपुलेशन क्लॉक रखें, और ये जो इतना ज्यादा कि जो तालमेल में नहीं आ रहा उसको जो है वो गलत है। चलें, इसी और में दूसरा, इसी जब बात भी- पे अभी हम बड़ी बात कर रहे थे डॉक्टर सुगरा सदफ की, तो वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं जी, हम तो तीनों डॉक्टर साहब को सलाम भी कहते हैं और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब की हाल ने? ठीक ठाक हो? अल्लाह ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਤਮੀ ਨਤਾਇਜ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 1,11,57,000 ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਜੇ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਜੇ। ਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਧੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मायूसी की गल नहीं है नजम। इंशाअल्लाह ताला पंजाबी एक बड़ी वड्डी जबान है। ये नहीं कि डायलॉग असी बोलिए कि बड़े 8 सूफी दियां जड़ां च ने, बल्कि ये जबान इतनी ताकतवर है कि आज पूरे मुल्क विच कोई भी गुलकार हो, भावें सिंध दा होवे, KPK दा होवे, बलोचिस्तान दा होवे, बुल्ले शाह जरूर गांदा है, और गिलगित दा होवे। इसलिए ये जबान एडी वड्डी है कि एक ते इन्ना निक्कियां मोटियां गल्लां नाले मार नहीं सकदी ते ना ये डिग सकदी है। फिर ये कि पूरी दुनिया च फैले हुए पंजाबी जड़े ने, तुसी कैनेडा देखो, इंग्लैंड देखो, और वो पंजाबी भी और हो गई नहीं ना। नहीं 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 गुरमुखी मतलब गुरमुखी ते लिखण दा है ना, सिर्फ बोलण ते इक्को ही है ना। असी बोलण दी गल कर रहे हैं ना कि लिखण दा एक स्क्रिप्ट वखरा है, सही। लेकिन बोल ते खुद ही रहे हैं ना। अच्छा दसो ਇਹ ਸਾਰੇ जी। ਫਿਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सब तो वड्डी गल ते ये है कि मावां नूं पंजाबी बोलनी चाहिए। पहले बजाय इसदे कि असी लड़ाई करिए, असी सरकार नाल लड़ीए कि पंजाबी नाफज क्यों नहीं करती, असी अपने घरां विच ते पंजाबी नाफज कर लीए, अपनी जात ते कर लीए ना। जदों मेरी पिछले दिनों च शफकत महमूद साहब नाल गल हुई, उन्होंने कहा कि असी ते पंजाबी नाफज करना चाहते हैं, लेकिन वालदैन नहीं पढ़ना चाहते। यानी तुसी किसी भी वालदैन नूं कहो कि एक असी स्कूल बना रहे हैं जिथे जबान ही पंजाबी पढ़ाई जाएगी 5वीं तक, तो कितने वालदैन आएंगे? मेरे ख्याल है कि पहले वालदैन नूं तैयार करना पेगा। असी ते अपने इदारे दी तरफों ਜਿਹੜੇ मिनिस्टर ने साडे पंजाब दे, उन्हां दी भी मिंतरला कीता और मरकज दी सतह ते भी, लेकिन सानू वालदैन नूं तैयार करना पेगा, पंजाबियों नूं तैयार करना पेगा ਇਹ कि पंजाबी बोले। सही है सही है। KPK ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਛਤੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲदैन ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਲदैन ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ- ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਤੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਰ जी सी ना नहीं, वो कह रहे, वो सही कह रहे हैं कि मेरी- डिमांड की मेरी बात नहीं है कि मेरी आपने अपने डिमांड कल्चर से से मैं रिलेट अर्ज करना करता है। हूं। सब जगह नहीं की थी। मैं केबल पे बैठा देख रहा था तो मैंने देखा एक पश्तो चैनल लगा हुआ है, एक मैंने देखा और जुबान का। मैंने केबल ऑपरेटर से पूछा, तो पंजाबी चैनल मर गए। अच्छा पंजाबी चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ,
मैंने उससे पूछा ये क्या चक्कर है? वो कहता सर जो दूसरे सूबों से लोग मजदूरी करने आए हुए ना, उन्होंने लगवा लिया, डिमांड करते हैं, उन्होंने लगवा लिया, लेकिन पंजाब में रहने वाले पंजाबी चैनल डिमांड नहीं करते। जड़े पंजाबी चैनल है सर वो मुक गए, वो भी मुक गए। देखो अगर उन्होंने वजीर रियासत नाल ना करो, रियासत की जिम्मेदारी जिथे डिमांड एंड सप्लाई है, रियासत की जिम्मेदारी है, मन्निया करो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत ने करना है। इन्हां नूं कसूरवार तुसीं कह सकते हो, लेजिस्लेटर ने, इन्हां दा कसूर है, इन्हां 35 साल हुकूमत कीती पंजाब च, एपोलोजेटिक ने पंजाबी दे मामले च, ये कसूरवार ने, चौधरी कसूरवार ने गुजरात दे, ठीक है। अमार साहब और डॉक्टर मुनव्वर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जो पंजाबी हैं ये पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको ना खत्म किया जा सकता है। हाँ, वालदैन की अब डे बाई डे जो देखते हैं पंजाबी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और यहाँ पर खत्म करते हुए बिल्कुल पंजाबी च कहांगा ते जे पंजाबीओ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ? ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਬੜੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।